चंद्रबोड़ा द्वारा काटा गया आदिवासी युवक इलाज के अभाव में कई वर्षों तक अपंग बना रहा। जैसे ही वह जमीन जोतने के लिए नीचे उतरा, चंद्रबोड़ा ने उसके पैर में काट लिया। शरीर में जहर फैलने से रोकने के लिए वह तौलिया फाड़कर पैर में बांधने लगा। ये खबर फैलने के बाद पड़ोसी आदिवासी युवक को लेकर अस्पताल पहुंचे। उचित इलाज न मिल पाने के कारण उसके पैर सड़ने लगे। वो अब ठीक से चल नहीं पा रहा है। उनसे सरकारी मदद मांगे। कांकसर बिहार के अजय पल्ली के सुफल वास्की का दावा है कि मैं दिन मजदूर के रूप में काम करता था। अचानक 10 साल पहले जब मैं क्षेत्र के धान के खेत में दिन मजदूर के रूप में काम करने जा रहा था तो मेरे पैर में एक बड़े जानवर ने काट लिया। फिर मैंने जहर को फैलने से रोकने के लिए एक तौलिया फाड़ दिया और उसे अपने पैर पर बांध लिया। स्थानीय लोग मुझे दुर्गापुर उप जिला अस्पताल ले गए। वहां कुछ समय के इलाज के बाद डॉक्टरों ने मुझे बताया कि मेरे शरीर में रक्त संचार खराब हो गया है। मुझे कोलकाता में पीजी में इलाज कराने के लिए कहा गया था। आर्थिक संकट के कारण नहीं जा सका। मैं कई बार निजी नर्सिंग होम में गया, लेकिन तब से मेरा बायां पैर सड़ने लगा। मैं वहां आय की एकमात्र उम्मीद था। 2 बच्चे हैं, एक बूढ़ी माँ और एक पत्नी है। मेरी पत्नी दिन मजदूर के रूप में जो कमाती है उसी से परिवार का भरण पोषण होता है। कांकसा ब्लॉक प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि वे परिवार के साथ खड़े रहेंगे, इलाज भी कराया जाएगा। আমাকে মোটামুটি 9 বছর হতে চলেছে। তো আমি মাঠে কাজ করতে গিয়েছিলাম। তো মানে ধান পাট দিতে গিয়েছিলাম। সেই সময়ে মাঠে পাট দিতে দিতে সাপে কামড় দেয়। কী সাপ? সাপটাকে চিনতে পারিনি, কিন্তু দেখলাম যে যখনই কামড় দিল সে তখনই আর কি আছড়ে ফেলে দিলাম, নিয়ে তারপরে ছেড়ে গেল। তো কোথায় গেল? আর জঙ্গলের মাঠ। কী সাপ দেখেছিলে? সাপ দেখলাম কিন্তু চিনতে পারলাম না। আচ্ছা চিনতে পারিনি যে কী সাপ ছিল। আচ্ছা। তারপরে সেখান থেকে আমাকে বিধাননগর হসপিটালে ভর্তি করে। তারপরে নিয়ে গেছিলো কোন হাসপাতালে? বিধাননগর হসপিটাল। তার মাঝে কি কোনো ওঝার কাছে গেছিলে? না, ঘটনাস্থল থেকে আমাকে ডাইরেক্ট বিধাননগর হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসা হয়। তারপরে ওইখানে 5 দিন থেকে তারপরে বর্ধমানে ট্রান্সফার করা হয়। বর্ধমানে মোটামুটি না হলেও ওই আপনার মাসখানেক ছিলাম। আচ্ছা। তারপরে আমাকে পিজিতে যাওয়ার কথা বলছে। টাকা পয়সার অভাবে আর পিজিতে যেতে পারিনি। নিয়ে নার্সিংহোমে দেখাশোনা করছি। কোন নার্সিংহোম? নার্সিংহোম বলতে আপনার বর্ধমানে? কামারপাড়া। আচ্ছা। কামারপাড়া বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে। মানে ওইখান থেকে ওই ড্রেসিং ফেসিং চলতো। তারপরে ডাক্তারের সঙ্গে বর্ধমানে যাওয়া আসা করতাম আউটডোরে। তখন বললো যে না, ঠিক হয়ে যাবে, কোনো অসুবিধা হবে না, তবে টাইম লাগবে। হচ্ছে না হচ্ছে। তারপর এই অবস্থা। কি হয়েছে তোমার অবস্থা? এখন পায়ের অবস্থা বলতে আমি চলতে পারি না। হাঁটা চলা ঠেঙা ধরে না চললে আমার চলে না। পাটার কি হয়েছে পাটার? তারপর পাটা আমার এই হাইড্রোলিকটা হয় না। তারপরে আপনার মানে জল আর কি ছুঁই না, আর কি জল লাগায় না। এই মলম টলম লাগায়, ওষুধ চালাচ্ছে এখন। পুরো কি ঝলসে গেছে, পুড়ে গেছে পুরো? হ্যাঁ, এটা পুরো ইনফেকশন হয়ে গেছে। ডাক্তারে বলছে যে এটা বাঁধার কারণে এটা ইনফেকশন হয়েছে। আচ্ছা, সেই সময় কি দড়ি বেঁধেছিলে? হ্যাঁ, আমি এইখানে হাঁটুর এইখানে দড়ি বেঁধেছিলাম। তারপরে ডাক্তার বউরা বললো যে ঠিক হয়ে যাবে। না, এই হচ্ছে। কি বেঁধেছিলে? তখন আমার মাথায় পাগড়ি বাঁধা ছিল, গামছা নিয়ে। গামছার পাড়টাকে চিড়ে দিয়ে এইখানে বেঁধেছিল। কি দিয়ে চিড়েছিলে? হাতে। পুরো কেটে দিয়েছিলে? এইভাবে গামছার এই পাড়টাকে আচ্ছা ছিঁড়ে দিয়েছিলাম, এই পাড়টা। ওইটাকে ডবল করে এখানে বেঁধে দিয়েছি। এখন পুরো পায়ের ওখানটা পুরো কি হয়েছে? ডাক্তারবাবুরা বলছে এটা যখন বাঁধেছিলে
তখন নাকি রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নিয়ে রক্ত চলাচলের কারণে ওই মানে বন্ধ হওয়ার কারণে এই দিকে আর কি বিষটা রয়ে গিয়েছে। আমার ছেলে মাঠে ধান নেড়োতে গিয়েছিল, দিয়ে মাঠে সাপে কেটেছে। আমি কিন্তু ঘরে ছিলাম। আমাকে না জানিয়ে ও মাঠ থেকে ওকে হসপিটালে নিয়ে চলে গেছে। আচ্ছা। হসপিটালে নিয়ে চলে গেছে, ওখানে 7 দিন ছিল। 7 দিন থেকে বর্ধমান ট্রান্সফার করেছে। বর্ধমানে মাসখানেক ছিল। ওইখান থেকে পিজি যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। পিজি যেতে বলেছিল, তবে যায়নি। লোকজন কম, পয়সা কুড়ি কম, যার জন্য ওই কামারপাড়া একটু নার্সিংহোমে দেখাচ্ছিলাম। ওইখানে আমার ভাসুরের ছেলে মেয়েগুলো আছে, জামা আছে, ওখানে লোকজন আছে, তাই ওইখান থেকে দেখাশোনা করেছে। ওইখানে ছিল 2 বছর। 2 বছর পরে আর কতদিন রাখবে পরের বাড়িতে, নিয়ে এলাম। নিয়ে এসে আবার এই আমাদের শিবপুরের রামু ডাক্তারকে দেখাচ্ছিলাম। ওই মানে সব কিছু বলছি করতো। পাটা কি তারপর থেকে এরকম হতে থাকে? হ্যাঁ, কি হয়েছে পাটা এখন? ওই যে মাংস যা একবারে খসে পড়ে গেছিলো, তো এটা ছিল না, একবারে পচে গলে পড়ে গেছিলো। এটা তো নতুন মাংস গজিয়েছে, তাই। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। अलीपुरद्वार लोकसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार मनोज तिग्गा ने चुनाव आयोग से अलीपुरद्वार जिला परिषद के एईओ और अतिरिक्त जिला आयुक्त सुवर्णा रॉय को लोकसभा चुनाव की गिनती से दूर रखने की अपील की है। इस संबंध में मनोज तिग्गा ने चुनाव आयोग को पत्र भेजा है। भाजपा उम्मीदवार मनोज तिग्गा ने आरोप लगाया कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सुवर्णा रॉय ने 2023 के पंचायत चुनावों में सत्तारूढ़ दल के पंचायत समिति और जिला परिषद उम्मीदवारों को अनैतिक रूप से जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सुवर्णा रॉय लोकसभा चुनाव की मतगणना के प्रभारी है, इसलिए उन्होंने मांग की कि इस अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को मतगणना की जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए और उन्हें मतगणना की पूरी प्रक्रिया से दूर रख जाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने मांग की है कि इस अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को मतगणना की जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए और उन्हें मतगणना की पूरी प्रक्रिया से दूर रखना चाहिए। বিগত 2023 পঞ্চায়েত নির্বাচনে শাসক দলের প্রার্থী যেমন পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদকে জেতানোর পিছনে এডিএম জেলা পরিষদ সুবর্ণ রায়ের ভূমিকা ছিল। তাদেরকে বেআইনিভাবে জিতিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই আমরা আশঙ্কিত যে আগামী 4 জুন যে আলিপুরদুয়ার লোকসভার কেন্দ্রের পাশাপাশি সমস্ত বাংলার এবং ভারতবর্ষের যে ভোট গণনা হতে চলেছে, সেখানে যিনি এডিএম রয়েছেন সুবর্ণ রায়, ওনাকেও সেখানে ইনভলভ করা হয়েছে। তাই আমাদের দাবি আছে, আমি লিখিতভাবে সেন্ট্রাল ইলেকশন কমিশনকে অভিযোগ জানিয়েছি যে ওনাকে কোনোভাবেই যে আলিপুরদুয়ার লোকসভার গণনা হবে সেখানে ওনাকে যেন কোনো দায়িত্ব দেওয়া না হয় এবং ওনাকে এই গণনা থেকে দূরে রাখা হোক, সে ব্যাপারে আমি কমিশনকে, সেন্ট্রাল ইলেকশন কমিশনকে লিখিতভাবে অভিযোগ জানিয়েছি। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कल यानी कि 1 जून को लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए राज्य की कुल 9 सीटों पर मतदान होगा, जिनमें से एक है कोलकाता उत्तर के अंतर्गत 7 विधानसभाओं के कुल 1869 बूथों पर शनिवार को वोटिंग होनी है। इन 7 विधानसभाओं में से 5 के लिए डीसीआरसी केंद्र नेताजी इंडोर स्टेडियम में बनाए गए हैं। चौरंगी, अंटाली, बिलगछिया, श्यामपुकुर,
जोड़ासा को इन 5 विधानसभाओं से संबंधित बूथों पर सभी मतदान उपकरण पहुंचाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं नेताजी इंडोर स्टेडियम में की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में स्थित संदेशखाली महिलाओं के साथ उत्पीड़न और अत्याचार को लेकर पिछले कुछ समय से सुर्खियों में बना हुआ है। साथ ही यहां पर लगातार हिंसा की खबरें भी आ रही है। बीजेपी तृणमूल पर महिलाओं के साथ अत्याचार करने का आरोप लगाते हुए इसे चुनावी मुद्दा बनाए गए हैं। इधर राज्य की जिन 9 सीटों पर कल यानी कि 1 जून को मतदान होने वाला है उसमें बशीरहाट सीट भी शामिल है। यहां से भाजपा ने संदेशखाली की पीड़िता रेखा पात्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है। संदेशखाली में चुनाव के दौरान हिंसा की संभावनाएं जताई जा रही है। यही कारण है कि केंद्रीय बल के जवान आज नाव के माध्यम से संदेशखाली में पहुंचे। आपको बता दें कि संदेशखाली पश्चिम बंगाल के सुंदरबन हिस्से में आने वाला टापू है जो बाकी जगहों से काटा हुआ है। यहाँ तक पहुँचने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है।
একটি সিদ্ধিত বুক করুন। আচ্ছা, পোলিং স্টেশন 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46। আপনার এমনি জয় হবে দরিয়াল। এমবি ইউরেকা 37, 38। পোলিং স্টেশন 114 প্লেস 114 তাড়াতাড়ি চলে আসবেন। চোদ্দ নম্বর সেক্টরের উদ্দেশ্যে বলছি, আপনি যত শীঘ্রভাবে চলে আসুন। আপনার পোলিং স্টেশন সব চলে এসছে, আপনার পোলিং পার্সন। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। हिंसा के लिए प्रसिद्ध दक्षिण 24 परगना के भांगड़ में एक बार फिर से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। यहाँ पर स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। भांगड़ में फिर से बमबारी हुई है। पंचायत सदस्यों को निशाना बनाकर बम फेंका गया है। सूत्र के मुताबिक मतदान से पहले पार्टी की बैठक के बाद तृणमूल पंचायत सदस्यों समेत कई पार्टी कार्यकर्ता घर लौट रहे थे। कथित तौर पर उसी वक्त उन पर हमला किया गया। पंचायत सदस्यों समेत कम से कम 10 लोग घायल हो गए हैं। सभी को बचाकर लहूलुहान हालत में जिरंगछा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। खबर है कि घायलों में कई की हालत गंभीर है। गंभीर रूप से घायलों को कोलकाता के अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। पर्यवेक्षक और भांगड़ के विधायक शौकत मोल्ला घायलों को देखने अस्पताल पहुंचे। शौकत ने घटना की कड़ी निंदा की। पंचायत सदस्य अब्दुल रफीक के पैर में बम लगा है। इसके साथ ही हमले में एक बच्चा सहित 10 लोग घायल हो गए हैं। पूरे इलाके में आतंक का माहौल बना हुआ है। सभी घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही रफीक और 5 लोगों को एसकेएम अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। घायलों की खबर मिलने की सूचना मिलते ही आज मंत्री अरूप विश्वास और यादवपुर लोकसभा केंद्र के तृणमूल कांग्रेस प्रार्थी शाइनी घोष घायलों से मिलने पहुंची। आरोप है कि ये बमबारी आईएसएफ के तरफ से की गई है। हालांकि आईएसएफ ने इस घटना में अपना हाथ होने से इनकार किया है। उनका कहना है कि ये तृणमूल के गुटिया संघर्ष का नतीजा है, लेकिन तृणमूल ने मोर्चा खोलते हुए इसके आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। घायलों को देखने पहुंचे पर्यवेक्षक और भंडार के विधायक शौकत मोल्ला घटना की कड़ी निंदा की और आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने बताया कि इस घटना में कम से कम 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इनमें एक बच्चा भी शामिल है। पिछले कुछ दिनों से असामाजिक रात में बम फेंक रहे हैं। आतंकवाद फैल रहा है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। দেখুন, অবিলম্বে নওশাদকে গ্রেপ্তার করা উচিত। কারণ এই অসভ্য এসে আজকের এই যারা বোম মেরেছে এই মিছিলে, এবং সেখানে 5 জন গুরুতর ইনজুরি হয়েছে, একজন শিশুরও বোম লেগেছে, এবং আজকে তাদেরকে নিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেছে। বৈঠক করার পর এই ঘটনাটা ঘটেছে। ঠিক পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করেছিল। আবার নতুন করে এসে আবার গত কয়েকদিন ধরে এখানে যত সমাজবিরোধী, যত খুনি, তাদেরকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে তারা বোম বাজছে এবং পিছন থেকে সমস্ত অর্থ যোগান দিয়ে এই ঘটনা ঘটছে। এই ধরনের পশুভিত্তিক মনোভাব আমরা তীব্র নিন্দা করছি। রাজনৈতিকভাবে গণতান্ত্রিকভাবে না পেরে এখন সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করার চেষ্টা করছে, ঠিক যেমন পঞ্চায়েত নির্বাচনে করেছিল। তার প্রতিফলন হিসেবে আজকে এখানে আমাদের পঞ্চায়েতের সদস্য আব্দুল রফিক সহ প্রায় 5 জন গুরুতর আহত এবং একটা শিশু সেও গুরুতর আহত। দেখুন, আমরা গত 3 মাস ধরে বিভিন্নভাবে এরা সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করতে চেয়েছে। আমরা আমাদের কর্মীদের শান্ত থাকতে বলেছি। গত 3 মাসে সিঙ্গেল ইনসিডেন্ট নেই তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। কিন্তু তারপরেও এই এলাকায় যাতে পায়ের তলাইতে জমি যে সরে গেছে সেটাকে ফিরিয়ে আনার জন্য গত কয়েকদিন ধরে, 1 সপ্তাহ ধরে আইএসএফ আশ্রিত সমাজ বিরোধীরা এই ঘটনা ঘটছে। গতকালকে কোচপুকুরে একজন আইএসএফের বাড়ি থেকে প্রায় 1 ডজন বোমা উদ্ধার হয়েছে, কয়েকজন পালিয়ে গেছে।
গতকালকে সারা রাত ধরে বামুনিয়াতে সেখানে বোমা বাঁধার কাজ চলেছে। এই সমস্ত অর্থ এই নওশাদ সিদ্দিকীর নেতৃত্বে হচ্ছে। আমি বলবো অবিলম্বে এই নওশাদকে গ্রেপ্তার করা উচিত। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। दुर्गापुर के स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल के संपादक आशुतोष सिंह के निधन से दुर्गापुर दुखी है। उनकी मृत्यु के समय वो 64 वर्ष के थे। दुर्गापुर प्रेस क्लब ने भी शोक व्यक्त किया। आशुतोष बाबू दुर्गापुर प्रेस क्लब के संस्थापक सदस्य भी थे। पिछले 3 महीने पहले ब्रेन हेमरेज के कारण उन्हें दुर्गापुर के विधाननगर के एक निजी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां कुछ समय तक इलाज चलने के बाद वह ठीक होकर घर लौट आए। कुछ दिन पहले भी यही समस्या होने पर उन्हें शोभपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां हालत बिगड़ने पर उन्हें विधाननगर के एक निजी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। यहां शुक्रवार सुबह उनका निधन हो गया। यह खबर फैलते ही दुर्गापुर का पत्रकार समुदाय स्तब्ध हो गया है। क्लब के अध्यक्ष काजी कंचन सिद्दीकी, संपादक सौमेन बैनर्जी और प्रमुख परोपकारी तरुण रॉय ने दुर्गापुर प्रेस क्लब में उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। इसके बाद शव को दुर्गापुर के स्टेशन बाजार इलाका स्थित उनके ही घर ले जाया गया। वहां से बीरवन शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। যাওয়ার বয়স নয়, 64 বছর বয়স হয়েছিল। তার মানে সন্তান রঞ্জন এবং তার পরিবার বহু চেষ্টা করেছে যাতে তাকে আবার দ্বিতীয়বার এই ভর্তি হওয়ার পর ফিরিয়ে আনা যায়। এই স্মিতভাষী, তার সবসময় হাসি মুখ, স্বল্পভাষী কিন্তু অত্যন্ত ভদ্র মানুষ। আমরা একটা স্বজন হারালাম, আমি এটুকু বলতে পারি, আমরা একজন স্বজনকে হারালাম। এরকম মানুষ খুব দরকার, ভদ্র সজ্জন হতে হবে। আমি রঞ্জনকে বললাম যে তোমার উপর যে উত্তরাধিকার লোকটা দিয়ে গেল, এরকম ভদ্র মানুষ হয়েও কত বড় সাংবাদিক তুমি হবে সেটা বিচার করার ক্ষমতা আমাদের নেই, কিন্তু আমরা এইটার আশা করবো তুমি তোমার বাবার মতো এই উত্তরাধিকারটা বজায় রেখো, ভদ্র মানুষ হও। লোকটা অত্যন্ত ভদ্র ছিল, আসলে আমাদের সকলেরই ঘনিষ্ঠ ছিল, ব্যক্তি বিশেষে কারোর ঘনিষ্ঠ আমি এরকম দেখিনি। সবাইকে ভীষণ ভালোবাসতো, ছোটো ভাই হিসেবে দেখতো। এই মানুষটা আজ চলে গেল। আমাদের দুর্গাপুর প্রেস ক্লাবের ফাউন্ডার মেম্বার মাননীয় আশুতোষ সিং, যিনি দুর্গাপুর প্রেস ক্লাবের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন দীর্ঘকাল। আশুদার অকাল প্রয়াণ হয়েছে আজ সকালে। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি রোগে ভুগছিলেন এবং দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। আমরা দুর্গাপুর প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে আজ তার পরিবারের জন্য শোকস্তব্ধ এবং আশুদার এই অকাল প্রয়াণের কারণে তার পরিবারের প্রতি দুর্গাপুর প্রেস ক্লাবের প্রত্যেকটি সদস্যদের পক্ষ থেকে সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। আশুদার এই অকাল মৃত্যুতে আমাদের কাছে অন্ততপক্ষে এক বিরাট শূন্যতা তৈরি হলো। অভিভাবককে হারালাম আমরা তার পরিবারের পাশে সর্বতোভাবে আছি, ছিলাম এবং থাকবো, এই অঙ্গীকার দুর্গাপুর প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে করি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जागरूकता रैली एवं संगोष्ठी का आयोजन। पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय बांकुड़ा और आईक्यूसी और एनएसएस बांकुड़ा सम्मिलनी कॉलेज द्वारा संयुक्त रूप से विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जागरूकता रैली के साथ हुई। रैली का शुभारंभ कॉलेज प्रांगण से शुरू होकर इलाके की परिक्रमा कर कॉलेज में समाप्त हुआ। इसके उपरांत संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम बांकुड़ा सम्मिलनी कॉलेज के रामानंद ऑडिटोरियम हॉल में हुआ, जिसका विषय बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना पर आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज के प्रभारी शिक्षक डॉक्टर स्वापन मुखर्जी, सीएमओएच डॉक्टर श्यामल सोरेन की देखरेख में आयोजित किया गया। ছাড়তে পারছে না, তখন তাদের জন্য আমাদের যেটা একটু আগে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট কনসার্টের মিস্টার বিশ্বজিৎ বললেন যে ওই মেডিকেল কলেজে আমাদের মঙ্গলবার এবং বৃহস্পতিবার তখন তো সিজেশন সেন্টার চালু আছে 71 ক এইখানে। এটা একটা হলো, আরেকটা হচ্ছে এনফোর্সমেন্ট বিভিন্ন রকম। সেটা হচ্ছে যে এই যে আইন কানুন, যে স্কুল কলেজের 100 গজের মধ্যে কোনো তামাকজাত দ্রব্যের দোকান থাকবে না, এই সমস্ত, আরও 18 বছরের নিচে কাউকে বিক্রি করা যাবে না, এরকম অনেক কিছু রুলস এসেছে। এবারে যেটা হচ্ছে ওই কিছু ফাইন করা টোকেন, যে আমরা 200 টাকা করে করতে পারি, তো সেটা বাঁকুড়া জেলার
অল্প আকারে চালু আছে। তা আমাদের যেটা হচ্ছে যে আমরা দেখছি সেটা, কারণ আমাদের লিডারশিপের এখন খুবই অভাব, মানে ডেপুটি ফোর্স যেহেতু নেই এই জায়গাটা, কিন্তু আমরা একটু পিছিয়ে আছি। তা সেটা আমরা দেখবো যে আমাদের অন্যান্য ব্লকগুলোকে ইনভলভ করে এবং পুলিশ বিভাগকে ইনভলভ করতে হবে এটা করতে গেলে ঠিক মতো। আর এই যেটা বললাম যে আমাদের তামাকজাত যেটা এবারে থিম, সেটার মধ্যে একটা লুকিয়ে আছে যে শিশুদের আমরা কীভাবে রক্ষা কন্টিনিউ করে। প্রথম যখন একবার হলো, বন্ধুরা বললো একটা টেনে দেখ, কিছু হবে না, তখন টানা হলো। তারপরে মনে হলো বাহ বেশ লাগে তো, আরেকবার দিই। এরকম করে করে আলটিমেটলি নিকোটিন, আমাকে জানেন সবাই নিকোটিন আছে, আমাদের একটা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নিয়ে যাবে। তখন কি হবে? তখন সে ছাড়তে চাইলেও তার পক্ষে ছাড়াটা সহজ হবে না। ছাড়তে পারবে নিশ্চয়ই, কিন্তু ছাড়তে পারা সহজ হবে না। কারণ আমাদের একটা নিকোটিন ব্রেনের মধ্যে একটা আনন্দদায়ক অনুভূতি দেবে, যেটা তাকে এটা কন্টিনিউ করতে হবে। পরেরটা দিন, এইটা একটা বিরাট চার্ট আছে, অর্থাৎ তামাক ব্যবহারের ফলে কি কি হয়। বাঁদিকে আছে ক্যান্সার কি কি হয়, হেড, নেক, লাং, লিউকেমিয়া মানে ব্লাড ক্যান্সার, স্টমাক, কিডনি, প্যানক্রিয়াস, কোলন, ব্লাডার, সার্ভিক্স ইত্যাদি। ক্রনিক ডিজিজ কি কি হয়, স্ট্রোক আমি জানি, ব্লাইন্ডনেস, গাম ইনফেকশন মানে মাড়িতে ইনফেকশন, অ্যাওর্টিক রাপচার, আমাদের হার্ট থেকে যে মহাধমনী বেরিয়ে ফেটে যেতে পারে, হার্ট ডিজিজ, নিউমোনিয়া, আর্টারিগুলো শক্ত হয়ে যেতে পারে। ক্রনিক লাং ডিজিজ খুব কমন, ক্রনিক সিওপিডি খুব কমন, এমনকি একটা বন্ধাত্ম পর্যন্ত হতে পারে, রিডিউস ফার্টিলিটি, আর হিপ ফ্র্যাকচার হতে পারে এই তামাক ব্যবহারের ফলে। दिन पर स्मोक लिस्ट। बांकुड़ा से प्रणब कुमार की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पांडवेश्वर विधानसभा अंतर्गत केंदा महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष हरिपुर कोलेरी स्टाफ कॉलोनी के रहने वाले सभी मजदूरों ने बिजली कटौती के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सनी सिन्हा ने बताया कि हरिपुर कोलेरी स्टाफ कॉलोनी में पिछले 2 सालों से अब बिजली कटौती की समस्या हो रही है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में 2 से 3 घंटा ही बिजली रहता है घर में, और बाकी के समय बिजली नहीं रहता। इसलिए हम लोगों ने आज परेशान होकर यह धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान सपन मंडल, कार्तिक कुमार, उपेंद्र सेन, उत्तम अधिकारी श्रीनिवास गुप्ता तथा सभी हरिपुर स्टाफ कॉलोनी के सदस्यगण उपस्थित रहे। मैंने पाड़ा में लाइन का इसका चलते किए हैं, क्योंकि हम लोग इसके पहले भी एजेंट को 3/5/2024 में एप्लीकेशन किए थे, ठीक है ना, कोई रिस्पांस नहीं दिए अभी तक वो। और उसके बाद आज हम लोग यहाँ पे केंद्र एरिया में जीएम के पास आए हैं। ये आपका 1 महीना हो गया। तो क्या आप लोग हम लोग का पाड़ा में आपका ये 2 साल 3 साल से लाइन हरिपुर कोलेरी स्टाफ सेंटर, अभी कोई नहीं आया। आगे क्या कीजिएगा आप लोग? हम लोग का कुछ नहीं, हम लोग का यही मांग है कि हम लोग को लाइन दिया जाए सही ढंग से। आपको अगर मान लीजिए लाइन भी काटना है तो आप टाइम में काटिए, क्योंकि बहुत सा फैमिली है, बच्चा है, हम लोग नाइट से ड्यूटी करके आ रहे हैं, हम लोग को सोना नहीं मिल रहा, ठीक है ना, बच्चे का पढ़ाई लिखाई में ये नहीं है। 24 घंटा में हमको 2 घंटा लाइन दे रहा, तो इस तरह में हम लोग को क्या ये मिल रहा है? लिखित देने के बाद भी कुछ लिखित देने के बाद कोई नहीं हो रहा। हम लोग 3/5/2024 में आपको एजेंट को चिट्ठी किए थे, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसके बाद भी हम लोग यही बैठे रहेंगे और क्या करेंगे, जब तक नहीं मिलेगा। आगे का फिर कुछ और रास्ता देखते हैं, उसके बाद फिर करते हैं। मेरा सनी सिंह, पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। काजोड़ा एरिया के जामबाद कोलेरी रेस्ट रूम में इनमोसा की ओर से श्रमिकों की विभिन्न मांगों को लेकर माइनिंग ओवरमैन के साथ बैठक आयोजित किया गया। मीटिंग के दौरान काजोड़ा एरिया इनमोसा के तमाम साथीगण उपस्थित रहे।
मीटिंग में ईसीएल के मजदूरों के हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान इनमोसा के राष्ट्रीय महासचिव पीएन मिश्रा, इनमोसा के उप महाप्रबंधक सुखेन राय चौधरी, केंद्रीय सदस्य उमेश सेन, डीके पांडे, मनोज सिन्हा, तारकेश्वर यादव, एरिया सचिव आरके पांडे, एमके यादव तथा अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे। যে রেট অফ অ্যাক্সিডেন্ট ইস্যুএলে বেড়ে গেছে, রেট অফ অ্যাক্সিডেন্ট বেড়ে গেছে। তা আমরা এখানে প্রতিটি এরিয়ায় এইভাবে মেম্বারদের সঙ্গে আলোচনা করে অ্যাক্সিডেন্ট জিরো পোটেন্সিয়ালে এগিয়ে যাওয়ার জন্য মেম্বারদের সঙ্গে বসে আলোচনা করছি যাতে एक्सीडेंट जीरो हो जाए। चर्चा हुआ तो पहले सेफ्टी के बारे में चर्चा हुआ और उसमें मैनेजमेंट क्या सेफ्टी का व्यवस्थाएं नहीं दे पा रहे हैं उसको बारे में भी चर्चा हुआ खुल के। तो उसमें हम लोग मैनेजमेंट को साथ भी चर्चा शुरू कर दिए हैं और डायरेक्टर माइंस को साथ भी उन लोग को साथ भी हम लोग चर्चा शुरू किए हैं। इस बारे में चर्चा हुआ और चर्चा हुआ माइनिंग स्टाफ को कैरियर ग्रोथ के बारे में जो कोल इंडिया के साथ हम लोग को बातचीत चल रहा है, ईसीएल मैनेजमेंट के साथ बातचीत चल रहा है कि ये जो कैरियर ग्रोथ है इसको इमीडिएट रिव्यू करने पड़ेगा। माइनिंग स्टाफ को आज जो कंपनी लेवल कैरियर ग्रोथ है, कैडर स्कीम है, उसमें हम लोग सहमत नहीं है। माइनिंग स्टाफ लोग को प्रमोशन साइड टाइप में नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको भी प्रतिवाद हम लोग कर रहे हैं और इसको और भी आगे हम लोग ले जाएंगे। अगर इसको जल्द से जल्द सुनाई नहीं होगा कोल इंडिया से लेकर आपको एरिया तक, तब हम लोग और भारी संग्राम में जाने के लिए भी निर्णय ले ही लिया है सेंट्रल इनमोसा से। हम लोग पहले बातचीत के दौरान आगे बढ़ते हैं और मेंबर सेफ्टी के बारे में अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आसनसोल नगर निगम में आज बरसात के मौसम से पहले हाई ड्रेनों तथा गाड़ोई नदी के साफ सफाई को लेकर एक जरूरी बैठक हुई। इस बैठक में अध्यक्षता के रूप में मेयर वसीमुल हक ने की। इनके अलावा बोरो चेयरमैन उत्पल सिन्हा तथा पार्षद गोपाल हालदर, रीना मुखर्जी, एसएम मुस्तफा तथा आसनसोल नगर निगम के सैनिटेशन दफ्तर के तमाम अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में बारिश के मौसम से पहले किस तरह से आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न हाई ड्रेन तथा गाड़ोई नदी की साफ सफाई की जाए, इसे लेकर विचार विमर्श किया गया। इस बारे में पत्रकारों से बात करते हुए वसीमुल हक ने ये बातें कही। বর্ষা আগে কর্পোরেশন যেমন হাইড্রেনগুলো পরিষ্কার করে, যেমন গার্বি নদীও প্রত্যেকবার একটা পরিষ্কার করার পরিকল্পনা থাকে। এবার যেহেতু ভোট ছিল, এমসিসি লাগু ছিল, সে অনেকটা কাজ আমরা করতে পারি, যেহেতু ম্যানুয়াল হয়েছে। এখনও আমরা ম্যানুয়াল আর এবং আলাদা করে টেন্ডার করে গার্বি নদী সংস্কারের কাজটা করার জন্য আজকে মিটিংটা ডাকা হয়েছে। চর্চা হয়েছে যে গার্বি নদী মানুষ, এটা দেখুন, মানুষকে নিজে একটু সতর্ক হতে হবে যে আমি আমার ঘর ভাঙছি, সুন্দর বাড়ি করছি, কিন্তু ওই রাবিশগুলো ড্রেনে ফেলে দেবো, নদীতে ফেলে দেবো, পরে নিজেই বিপদে পড়ছে যে নদী জলটা উঠে ওর বাড়িতে চলে যায়, সুন্দর বাড়িতে চলে। তাহলে ওই গার্বেজটা যে ঘর ভাঙছে সেটা নদীতে না ফেলে যদি কর্পোরেশনেও কমপ্লেন করে, তাহলে কর্পোরেশনের একটা পে সিস্টেম আছে যে আমাদের লেবাররা গিয়ে ওটা তুলে তার জন্য একটা টাকা আদায় করতে হয়, জমা করতে হয়, সেটা জমা করে তুলতে পারে। কিন্তু নদী থেকে ফেলে নদীতে জাম করছে, এবার নদী জামায় জল উঠে তারই বাড়িতে যাচ্ছে, তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সেই জন্য মানুষকে এটা নিজে সতর্ক হতে হবে যে আমি আমার ঘরের রাবিশ, এবার দোকানের কাছড়া যে ব্যবসা করছি সেগুলো কোথায় ফেলবো, ট্রেনে ফেলবো না নদীতে ফেলবো।
এগুলো না ফেলে যদি নির্দিষ্ট যে জায়গাটা আছে সেই জায়গাটা ফেলে আমাদের স্যানিটেশন লেবাররা যারা যায় তাদেরকে দিয়ে তালা তুলে দিই। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।